Assalamu alaikum, туғандар амансыздарбы, машина сүйүүчүлөр. Бүгүн число 3 август 2025 жыл Ош Унаа базарында. Туғандар, буйруса бул видеобузда ушу суроолор, комментарийлер боюнча ушул Nexia 1, 2 аралаштырып татырыбыз. Бирден лайкты басыңыздар, достор менен бөлүшүп, ушул биздин Байкеш каналга туғандар сөзсүз каталып болуңуздар. Сіздерге ар дайым пайдалуу, кызыктуу видеолорду буйруса колдон кечинчи тартып чыгарып турабыз. Машиналардын бардык маркадагыларды буйруса тартып чыгарып атабыз. Бисмилла деп ишибизди баштадык. Nexia аралаштырып, лассетилер сүйүп калганбыз. Мына Nexia 1 туғандар. Телефон номерлер 220 менен 08900 экен. 2008 жылы. Басы канча экен азыр? Канча? Басы 200 000 дейт. Мотор простой бе? Простой экен. Пробег канча экен? Пробег 240 000. Басы 200 000 дейт. Кийинки лассети российский номерде. Бирок басы жазылды экен. Жакшы жазылып тура. 350 000 дейт. 2006 1.6 расход. Объем. Телефон номерлер 73 менен 79 79 85 350 000 дейт басы. Кийинки Nexia 2 2012 жылы. Туғандар. Басы қанша екен? 270 дейі. Жақта екен дейсі болды. 270 000. Туғандар. Пробег көрінбейді екен, Кийинки Nexia 2 2010, бирок акчасы жазылбапты. Эң кызык жери 58 менен 02 Ламас Nexia'лар дагы кайсылерде бар экен? Nexia'лар жок го. Мына жерде бар экен. Nexia 2 2008 1.6 объем 78 расход 180 000 телефон номерлер. Пробег канча экен? Пробег 200 бир бала дейт. Кийинки Nexia 2 2011 1.5 объем 78 расход телефон номерлер. Басы канча экен? 200 000. Пробег канча экен? 164 экен, Болду. Рахмат, содаңыз берсең, Nexia 1 акчасы жазылбаптыр. Телефон номерлер 56 мен 36 67 77. Мотор просто окшойт. Донус болгондо жазылып калат эле донус деп. Matiz 2. Басы канча экен? Bası 250 2003 08 объем телефон номерлер. Болду. Мындан да дагы бир Nexia бар экен. Nexia'лар ар жерде экен. Ошого издеп таап атабыз. Nexia 2 баасы жазылбаптыр бирок. 2010 89 расход 1.6 объем телефон номерлер 58 менен 090907 дейт. Assalamu alaikum.
Qancha ekan bahası? 265. 265. Motor prosto je donus. Donus 1.6. Donus'a 1.6. 1.6. Eyvallah. Probek qancha ekan? 204 ming probek deydi. Nexia'dagı qaysi yerde var Nexia'lar? Geçişte koşup koyarıyla 2004 1.5 объем bası 400 ming deydi. Telefon numarları 503 milyon 02 70 00. Nexia 1 2006 yılı 1.5 Pro motor 220 ming deydi. Telefon numarları 58 milyon 85 89 38 ekan. Probek 125 ming. Bölümlerce keyinki Nexia 2 1 be 2 kana Nexia 2 biroq bunun ma'lumot qog'ozi yo'q ya. Assalomu alaykum. Siz qancha ekan? Ko'rmay qolibdi, qog'oz yo'q ekan. 2010. Bas qancha? 240 nomerlar ko'rsatib qo'ylar. 507 milyon 45 58 48 oldu. Odamlar bersene. Oo. Keyinki Nexia 2. Biroq bahas yazılib turibdi. Nexia kimdan ekan oldu? Yil qancha ekan? 2012. 2012. Bahas qancha ekan? 200 ming kemi var ha. Gaz benzin. 1.6 ya 5? 1.5 Fransa motor ekan ha? O da alıp versen. Burası matistikoların bari tarttık. Bizden kana girip görüşemezler bulat bulanlar. 1.6 ekan ne oldu? Nexia 1 2006 1.5 tek bu yanında 240 ming telefon numarları. Probek qancha yurgan? Probegi 349 ming ekan. Bo'ldi aka, sodani bersin aka. 349 ming. Nexia'larni har yerda ekan, shuni qarab tavsiya ekanda. Navdada da bir Nexia bor ekan. Nexia 1 2007 1.5 Pro motor 7 расход telefon nomeri. Bas qancha ekan? Men 170. Sodanlar versin 170 ming deydi. Nexia 2 150 ming deydi. 2009 1.5 расход 910 расходу deydi 1.5 объем telefon nomerler. 150 ming kem var. Qançamda yaqinda bo'la turgan onda? 135 ming ha, bo'la turgan bahası. 135 ming deydi. Bo'ldi aka, sodamiz bersin aka. Nexia daha joqqa boshqa joqda. Keyinki Nexia 2 ekan to'g'anlar. Bahası yazılıp tur. 2010 yılı 1.5 Pro motor 7 расход 270 ming telefon nomerler varlar. Nexia'lar joqqa boshqa. Ha, o'sha yerda daha birov bor ekan. Tartib beraylikchi. Nexia 1 ekan bu. Bahası yazılsın değil mi? 2007 7 расход 1.6 telefon nomerler. Akçası yazılıp yaptır. Kimden ekan?
Qancha ekan aka puli? 150. 150 ming. Yaxshi yesi bor ekan ichida. 150 ming deydi. Bo'ldi aka. Tuğanlar nav şimdi buyursa videoda yayın tutaydan çamca kimchilik bo'lsa to'g'ri tushunasiz degan yaxshi o'ydamiz.